Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, yang menang medali emas. Setiap orang pasti pingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. These are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan itu gitar di lemari, Because pasti nggak akan according to the pernah deh book, kamu there latihan. are 4 powerful Tapi ways kalau to kamu build taruh habit. gitarnya di tempat yang There's gampang kelihatan, are kayak di very tengah powerful ruangan, and really contohnya, like them. pasti The kamu first one, akan lebih make it diingatkan up untuk feels. latihan lebih sering. Every action Kalau has kamu a misalnya trigger. nih pengen For example, berolahraga lebih if you want banyak, to build coba a deh habit of siapin baju olahraga, playing the guitar, sepatu cats dari if malam you keep sebelumnya. the Jadi guitar begitu melek inside tuh a closet, langsung kelihatan. you will Sama probably pentingnya, never jangan practice. cuma bilang ke diri But if sendiri, you put ah the mau guitar disuruh somewhere olahraga, visible, langsung I kita buka like kalender buat like in the rencana, middle buat of the komitmen. room, Hari you will Senin, be Rabu, dan reminded to Jumat practice saya more akan jalan often. ke gym So, dari kantor. if you want to Terus kamu exercise siapkan more, deh try tas gym preparing segalanya your supaya workout kelihatan clothes and dan shoes. kamu selalu ingat. The Lalu night before, make it when you wake attractive, up, you buat can hal see them tersebut menarik. immediately. Biasanya nih, It's semakin also menarik important sesuatu, not semakin just besar kemungkinan say to kita yourself, akan I want to mengadopsikannya exercise sebagai more. kebiasaan. Open Setiap your kita melakukan calendar sesuatu and make a clear yang plan and mengantisipasi commitment. sesuatu yang On menyenangkan, Monday, Wednesday, otak kita tuh Friday, I melepaskan will hormon go yang disebut to the dopamin, gym membuat kita for merasa after happy. work. Ini Then bisa prepare kita your gunakan gym untuk bag and membangun everything habit. you need. Salah satu caranya So, adalah it's visible temptation and bundling. you Jadi kita always remember. gabung godaan, Next, make it di mana kamu menggabung attractive. tindakan yang kamu The suka more dengan attractive tindakan yang harus something kamu is, lakukan tapi the more likely Anda where nggak suka gitu. we were to Jadi misalnya adopt as kamu mau a punya habit. habit lari di treadmill, When we kamu bisa anticipate incentivize something yourself dengan enjoyable, cara our brain mendownload acara releases favorit a kamu untuk hormone ditonton called saat lari di dopamine, treadmill. Atau which kamu bilang ke makes diri kamu sendiri, us abis feel lari di happy. treadmill, I'm We gonna watch can that. ask this to Terus, build make it habit. easy, One method dibuat mudah teman-teman. is Sebagai called- manusia, is called kita itu kan termotivasi temptation untuk melakukan sesuatu yang mudah bundling. ya. Semakin This banyak means energi yang combine terkuras, temptation, makin malas where biasanya. you bring something Nah, ada when you tips pair and trick something you untuk like membuat with kebiasaan yang something you sulit need jadi lebih to mudah. do Misalnya, but don't kamu really like. mau For berhenti example, nonton TV if you pas want to pulang build a kerja. habit of running Coba deh on cabut a kabel treadmill, televisi you atau can cabut baterai remote-nya. Pasti jadi incentivize mager untuk yourself nyalain TV by dan kamu bisa downloading menggunakan your waktu itu favorite untuk show, melakukan hal lain yang lebih penting. watch while Cara running, lain or untuk you membuat can tell kebiasaan yourself, jadi mudah after adalah running dengan mengubah mindset on the kamu. treadmill, I'm going Misalnya, to watch awalnya Netflix. mindsetnya mau Next, belajar make it buat easy, ujian. make it simple, Ganti friends. As mindsetnya human, untuk membuka we buku are catatan. motivated to Atau, do things daripada that bilang, are mau easy. yoga 30 The menit, more cukup energy aja. something requires, I am the going to lazier roll out we my yoga tend mat. to build. Dengan begitu, There are kebiasaan tips jadi and lebih tricks mudah to make dibuat. difficult Yang terakhir, habits kita easy. harus make For it example, satisfying. if Kita you harus want to buat want if you lebih want to memuaskan stop lagi watching TV untuk bisa afterward, build try kebiasaan jangka unplugging panjang. the
TV Misalnya or nih, ada removing produsen the pasta remote gigi batteries, yang you melihat will demand feel mereka too itu lazy naik to turn ketika it mereka on. menambahkan mint ke dalam Then produk you mereka. can Nah, si use rasa that segar time mint ini for more productive memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the activities. action of Another way gigi. to make habit Nah, ada easier satu is contoh by lagi changing tentang your pasangan mindset. For yang ingin example, menghilangkan instead kebiasaan of makan di saying, luar supaya I lebih need hemat to nih. study for an Mereka exam, membuat rekening change berjudul to liburan ke I'm going Eropa. to Dan open setiap my kali notebook. mereka Or berhasil menghindari instead makan of di luar, saying I need mereka transfer to do uang yang yoga tadinya for akan keluar ya untuk makan 30 minutes. ke rekening Say, tersebut. I'm going to Nah, roll melihat out uang my masuk ke rekening yoga tersebut mat. itu This menciptakan makes habit kepuasan easier itu to start. yang akhirnya Lastly, mendorong make mereka it untuk satisfying. We mempertahankan need to make kebiasaan. habit Insight more ketiga, ini ada satisfying to rahasia sustain untuk them melacak long term. kebiasaan. For Membuang example, kebiasaan buruk toothpaste atau menerapkan companies saw kebiasaan baik increased itu kan demand sulit when ya. they Apalagi did kalau kita nggak mine bisa for langsung the day melihat hasil yang jelas. The Mungkin di fresh tengah jalan mint kita pasti tasty akan nyerah. feels Karena itu satisfying penting untuk and makes membangun brushing rasa teeth more kepuasan tadi enjoyable. lewat cara lain. Kayak Another menggunakan example bukti is a visual couple who atau wanted to menerapkan stop pelacakan eating our habits di mana kita bisa mengukur nih to save kemajuan money. kita. They Salah satu created a teknik yang saving paling out sederhana called adalah European mencoret vacation. kalender atau Every buku time harian. they Jadi setiap avoided berhasil nih eating melakukan out, kebiasaan tersebut, they kita langsung transferred the money they Nah, dengan would tracking have itu spent kita into the bisa melihat account. kemajuan kita See dan itu tuh menjadi proses yang that asik money dan grow seru. greater Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal which itu, kamu pasti juga encourage merasakan antisipasi. them Aduh nggak sabar to nih the main untuk thing mencoret to buku habit. harian kamu. Third insight in the Selain itu secret kita to juga bisa milih tracking an habit. accountability buddy Breaking atau bad habits membuat or semacam building kontrak good perjanjian sama one teman. is difficult, especially Kalau when we orang kan can biasanya pengen see menghindari sesuatu yang sakit immediate atau mahal ya. Ini manusia results in the banget. middle of Nah, the kita bisa process. membangun We might situasi di give mana ada up. konsekuensi buruk That's kalau why kita melewatkan kebiasaan Important tertentu. to build Ada contoh menarik banget di bukunya. satisfaction Di in bukunya other ada ways, seorang pengusaha such yang as meminta istri using dan pelatih visual pribadinya tanda tangan evidence kontrak or yang memaksa habit dia untuk tracking. berkomitmen This is supaya allow turun berat us to badannya. measure Jadi si our pengusaha ini program. memilih habit seperti One of melacak the asupan simple technique makanannya, is terus marking a menimbang calendar of dirinya journal. setiap minggu. Every time you Terus complete dia the bikin habit, you ada check it off. hukuman With kalau tracking, misalnya dia you gagal can see melakukan your hal-hal progress. It Misalnya becomes kalau a dia fun gagal and melacak in changing makanannya, progress. dia harus membayar Eventually, pelatihnya $100. you will feel Kalau excited gagal and menimbang, look dia harus membayar forward to istrinya the checking $500. our habit. Kontrak You can ini berhasil also banget. choose and Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau accountability kehilangan partner uang, of tapi juga faith nggak mau and mengecewakan contract pelatih dan with istrinya. Biasanya friends. kalau kita tahu nih, People wah, naturally sama want to matiin. avoid Ini bisa menjadi pain or motivasi financial yang loss. cukup besar This untuk is menjaga konsistensi. very human. And now, We can so what? we can create Here are my situation we reflections can and final with thoughts. negative Menurut aku, buku ini consequence tuh menarik if banget we dan fail to actionable. follow Itu our penting. habits. Banyak There is insights dan an tips yang interesting benar-benar example in practical the yang book. bisa kita A ambil. businessman Dan kita asked langsung his kebayang wife gitu, and personal what to trainer do. to cite a Tapi dari contact pengalaman aku sendiri, tetap that harus ada persuade kreasi him personal to juga sih yang commit kita lakukan. to losing Karena weight, harus to kita choose customize dengan habits such as kecenderungan kita tracking dan his personality kita food sendiri. intake and Okay, weighing thanks for listening, curious people. himself If you want me every to week. read a book He and also share with you created my favorite penalties insights, if he kasih failed. book For recommendations example, di komen if di he bawah. failed to Dan jangan track lupa his untuk meal, subscribe and he turn had on to pay his notifications. trainer Bye. 1,000. If he failed to wake himself, he had to pay his wife 5,000. This contract worked very well, not only because he didn't want to lose money, but also because he didn't want to disappoint his wife and trainer. Knowing that someone is watching can be a strong motivation and stay consistent. And now, so what? Here are my reflection and final thought. I think this book is very interesting and actionable. That's it's important. There are many insights and tactical tips we can apply immediately. We can clearly imagine what to do. But from my own experience, we still need personal correction. We must customize this habit according to our tendencies and personality. Okay, thank you for listening. Thank you for listening, curious people. If you want me to read a book and share my favorite insight, leave your book recommendation in this comment below. And don't forget to subscribe and turn on notification. Bye everyone.